Hey, hey, hey! Mensen, weet ik het TWZ. The Wellings. Sunday Best Live, 2 o'clock. Ik hoop jullie zijn ingeschakeld, mensen. Weet jullie, ik kom nou van Pakistan af. Maar die vluchten was alright. Ik zie, jullie kan zien nou hier, ik zie bezig met Clarence, Luke, de kok. Mensen, hij is een kok. So, ons gaan die ding sommer lekker warm maken voor jullie, nee? En mijn mensen, ik hoop jullie is ingeschakeld met jullie winegums, jullie coke en jullie chips. Mensen, ons het hier voor Clarence, hij is van Ravensmith. Een van onze beste kokken, een van onze beste chefs in Ravensmith. Ik zie zo uit. Brother, moet niet te veel zout oorgooien, man. Maar mensen, jullie weten ons gaan lekker kost maken voor jullie vandaag. So, die wat wil je, kom en wijs voor mij. Verstaan je, maar welkom. Kijk, je kan ook zien wie komt en wie ook lust is voor wat. Zo, alsjeblieft, hoor mensen, nee. Clarence, baie dankie, man. Ons waardeer jou, moet ik zeggen, jouw appearance hier bij Sunday Best Live. Kan je net voor die mensen net zeggen daar voor ons wie ze is, van waar ze is en hoe komt ze hier vandaag? Hi guys, I'm Chef Clarence. I'm from Ravensmith, representing. And this is my stuff, man. This is my passion. This is my food porn. This is what I know. This is what I believe. At night when I go sleep, the second thing I think of. The first thing will obviously be my lady. But when I wake up in the morning, the first thing that I'm thinking is what I can do to inspire the others that is busy studying and make a difference in the neighborhood, man. Yo. Clarence, ik zie die tafel is vol. En die onderste tafel is vol. Woe. Mensen die lijken naar platte kloos eten hier. Jezus. Clarence, zeg het gauw van mij, man. Waar het al die bizarheid begin? Die food porn. Waar het al die food porn begin? Basically 10 years ago, I decided that I went into different paths and thought, okay, what can I do? Because I don't fit in. Even on school, I didn't fit in. And I was in the kitchen with my mother, and I feel relaxed. This is where I feel like I belong, you know. And from there, it just came, and the flow came, and the phone just came flowing. And from there, I took it, man. It wasn't easy. You know, it was a very difficult path because at the end of the day, it's not going to happen overnight. I had a lot of challenges. I had a lot of things happening. Burnt arm, stuck in the oven, you know, things like that. So, yeah, man. Lekker. Mensen, daar hit jullie dit. Ik hoor die man. Woe! Yes! Mensen, hoor jullie daar? Ons praten. Ja, woe! Clarence nou. Wat noem je nou daar? Wat je nou daar ingegooid hebt? Zeg het gewoon van mij, wat noem je daar? Basically, I'm just stir frying some baby corn and some sugar peas. And obviously we have limited time, so I had to just give it a quick blanch, just to basically blanch, just to keep the color. You know, we eat with the eyes. Okay. It looks grey. Clarence in die. Ik zie een heel klein steak. So that's basically a piece of lamb steak, 400 grams. So that is to share, not for you alone. Please. But how would you like your steak? To be honest with you, Clarence, I'm going to speak some English for you today. Clarence, ik like my steak. Lekker. Nee? Yes, there you go. Nee, de oude cookie mensen. Oké, te cookie mensen. En oké, te droeg is naar
kroeg. Ai. Julle weet wat ek bedoel, man. Nee. Ja, Clarence. Clarence, yes, man. Ek ook. Ik ga een surf and turf maken. Okay. So, surf and turf basically just means, you know what surf? Water. Turf, ground. So it's a combination of seafood and red meat on the same plate. Clarence, nou maar kom aan seafood. Ik had die one mooi gesê, losie seafood ou bro. Asseblief toch. Maar oké, mensen, ik kan het least vir een dag siek wees. Ik kan vir een dag opoffer. Net toe ek vir Clarence die sef ontmoet mense, julle wil nie, moet ek maar vir julle sê, weet jy, julle lyk na die skierige mense, maar oké, ek gaan vir julle sê, man. Ons het mekaar voorheen lekker gemeet in die barbershop, lekker gesels en hy het vir my vertel van die en dat. En mense, dit was opwindend net om te luister aan die storie wat vir ons kan gee. Maar mense, die sef is van Ravensmeet. Mense, die sef is van Ravensmeet. Clarence, kan sy net vir ons so 'n bietjie uitbrei, man? Ek sien jy het meste op jou arms. Jy het meste agter jou rug. Symbolize dat nou al die mooi goedjes hier op die tafel. Ja man, ik voel dat ik ga nooit change. Die eerste week is, even als ik een dag mijn volkschool moet opmaken, dat is wat ik ga gebeuren. So ik ga niet change, ik ga nog continu op je andere manier. Mense daar hoor hulle dat hy gaan nie change nie. So as goedjies wat jy dink by Chinatown gaan week, dit gaan nie week nie. Die man het nou klaar gesê hy gaan nie change nie. Hy gaan wat bly? 'n chef, 'n cook something gaan hy bly. Maar ek weet Clarence, dit lyk baie belovend dit wat jy het. Baie dankie dat jy die Ravensmeet toe bring. Ek sien die goed altyd met die hand platte kloof hulle, Plumstead hulle. En you know mos, is baie moeilik om die in Bellville te vind, man. Maar ek is bly. Clarence, sê vir ons, man, waantoe op pad is jy met dit wat jy glo? Waantoe op pad is jy met al die kennis wat jy het, die geloof wat jy het, en die manier hoe jy dit doen, jou likes. Verduidelik net vir my so iets klein, man. Okay, so basically, at first, I won't lie to you. In the beginning, it was basically just to be on top and to have my own restaurant and to be the best. Now, I want to be the best, but I want to share that knowledge with whoever I can. If I can uplift few more chefs, young chefs, to become better than what I am at this moment, that will just make me happy. And that is what's currently happening at the moment, as you know. That I am taking in a few young chefs, showing them everything that I know. And I feel like that is the mission that we need to bring across to everyone else. Share what you have and not keep it to yourself, you know. And to be selfish that, okay, someone can be better than you. Share the knowledge, you never know. Mense daar het julle dit, share the knowledge, né? Clarence, glo vir my, die wat jy hier doen, ek gaan dit self doen, want ek kan... Clarence, kan ek hou maar iets, of, he likes altyd alles spoil my for the moment, he like to spoil the moment, man, maar, Clarence, weer eens, man. Clarence, wat is die nou? Fried prawns. Dan heb ik een cheese en pepper sauce gemaakt. Ik kom net lekker in. En dan heb ik evo en een taco. Daar doe je zo 3 van die. Ik weet niet of ik ga niet jullie. Mense, julle het gehoor nou, hy noem my naam. Niemand se naam was Abri genoem. Hy het gevra, Ricardo, aan wie gaan jy deel?
Saam Ricardo. En die ander een, saam Ricardo. Ja, Clarence, ek het klaar verskoning gemaak by die mense. Ek sal vir eendag uitsit. Nee. Clarence, ek het gesien, ek dink vroeger in die jaar, daar was 'n artikel in Tiger Burger omtrent dit wat jy doen. Kan jy net vir ons so 'n bietjie uitbrei omtrent die artikel wat in Tiger Burger was? Okay, so ik mag Engels praten, jammer. Okay, so basically, this guy approached me regarding what I'm doing in the community. I didn't speak to people to be in the newspaper. He approached me and said, "Look here, I heard that you are doing some good," and he wrote the article. So basically, it's about uplifting, maybe like grade 11s, grade 12s, in showing them what I'm busy with. So I'll take them as waiters, as I wouldn't say chefs, because you need to really have experience and qualifications for that. But as young cooks, just to show them that there is something for them, even if it's not a full-time job, but there is something for them. We come out of a very difficult neighborhood, but you need to have some positivity, man. There's a lot of times that I'm down, that I hear a lot of bad things, but there is positive things here. There is a lot of good artists. Yeah, man. People that plays really good instruments. I saw on Facebook and I was like, wow. So sorry, Clarence. Kan jy net vir die mense net sê 'n goeie artiste wat hy ken. Kykie, ek vra 'n goeie artiste man. Noem net gou net een naam vir die mense daar man. Net 'n naam of 'n groep se naam. Ek gaan nie so groep se naam sê nie. Ek werk, hier is met julle man. Ek is hier met julle. Ek represent. Ek sal hier my naam blootstel met mense wat ek gevoel dat ek afdruk. Ek het so positive things gehoor van julle en ons moet gepraat van saamwerk. Ek wil nie vir die mense hulle gesê het nie, maar ons gaan 'n event saam doen. Music, food, local, So ek gaan net los by julle. Ja. Mense daar, hoor julle dit? Hy was nou 'n bietjie voorbarig en wat gebeur? In die toekoms, daar is vir ons 'n geleentheid om saam te werk. Ons gaan 'n event beplan waar daar kos gaan wees, waar daar klomp artiste gaan wees. Daar gaan events, kyk hier na, ek gaan nie nou alles uitbrei nie. Maar mense, julle weet waar om ons te kry. Julle weet hoe om ons te follow. Nee, al die tipe goedjies, julle weet mos. So, back to the food. Clarence, ek sien jy het nou tamaties ook daar bygesit. Kalle te gee. Just to give the plate some wow. Wat ek kan doen is, ek gaan hom net weer ingooi. As goed om die steak te laat rus. As jy enige ander vleis, het al gesien as hy braai al, en hy braai te gou, hy droog, hy styf, omdat hy doen die. So, automatically wil ek hom net weer insit, net so vir 'n second of twee, en dan is hy reg om te eet, meneer. Lekker. Ek het twee sets, né? Dit is vir my en vir jou, om moet ook kan proe. En ek moet my eie kos proe. Dit moet maar net regverdig. Mense, hoor julle dit? As ek en Clarence. Los die. Ek en Clarence, né? Clarence omtrent jou kosse. Wat 'n toekomsplanne het sy in Ravensmeet homself. Ons praat van Ravensmeet. Soos ek nou gehoor het, soos ons weet wat aangaan in Ravensmeet, baie van ons is versigtig om te loop. Baie van ons se mindset haloop. Ons weet nie moet ons se kinders laat buite speel. Ons mind is net occupied, mense. Maar hier het julle nou gehoor wat sê Clarence, dat hier is goeie dinge in Ravensmeet wat kan gebeur en wat tans besig is om te gebeur. So dit baat net nie, ons gaan net konsentreer op die bad ding wat gebeur in Ravensmeet. Maar ons moet ook rondom dit werk. Ons kan nie verby dit kykie. Want hoe meer ons gaan net daarop gefokus bly, gaan ons daar bly. Maar hier het the great chef, the great chef,
Hy het nou net vir ons gesê dat hier is goeie dinge in Ravensmead wat kan gebeur. Clarence, joh, dat lyk mos nou man. Woe. Mense, ek kan eerlik wees. Weet julle waar sien ek die? Jy sien die by Narcos, daai movies, né? By Narcos, jy sien dit by al die movies man, die series wat daar net drugs betrokke is, die daai tipe goed man. As dit net daai mense wat dit kan afford. Maar Clarence wil sy nie die lane ook toe bring nie man. Hoe ek nog aan gesels met omklaar. Okay. Die is 'n French sauce of French gravy is 'n jus. 'n jus. Mense, luister mooi. Kom ek gaan dit vir julle sê. Is zoo. Nee, luister mooi. Is zoo. Clarence, waar kry mense die tipe sauce? Dit moet jy maak meneer. Jy sal hom in die winkel kry nie. So basically maak jy beef stock en hy vat seker enigiets van 8 ure tot 15 ure om te maak. Daar is obviously cheat ways. Daar is altyd cheat ways met alles met kos te doen. Maar as jy dit gaan reg doen en sy French het gaan doen, iets wat jy het gesê, jy het eintlik gesê Pieter het French gesê meneer. Jus. Thank you very much. It's been great to speak English today here for you, my people. Yes. This is juice. Wat ons nou hier oor die ramsteak gooi. Ja mense, kyk net daar, kyk net hoe word dit gedoen. So vat nout. Jy strooi dit selfsugtig oor dit, né? Selfsugtig gooi jy dit oor. Wanneer dan ons is nog nie klaar nie mense. Clarence, verduidelik net gou vir my man. Die passie vir kos. Is dit net omdat jy dit likes of dink jy kan. O ja, maar jy gaan mos 'n skool oopmaak, né? Jobbie Fiel van Florida. Caro, that is a plan. In the near future, not now. I personally feel like I am not ready for that yet. The responsibility to open a school, not gonna lie to you, but that is in the loophole. In the next 3 to 5 years, things always change. But it is there in the back of my mind to open a school and to honestly share whoever I can. Firstly, in Ravensmead. Then we can go further. Because as you know, we spoke about this already. You've seen it on Facebook. I've worked with people from London. I work with people from Australia. Few people in South Africa personally. So I have some experience. I didn't travel to London, don't get me wrong. But they came here. I made food for them. They were happy. That is my constant clientele that it won't change. They always ask for my catering services. Not only for the quality, but also because of I'm reasonable with my price. I'm not going to overcharge. I'm not doing this to get money out of you. Yes, I need to get paid, but it's basically just for the love of the cooking, man, and to share what I can with everyone else. Mense, daar het julle dit. Ek dink dit was 'n week gelede, mense, dat ek evens ek het die voorreg gekry, né? As DJ Rick, ek het die voorreg gekry om 'n event te sê saam met chef Clarence. En dit was baie lieflik. Ek het die kosse geniet daar. Jason Joubert, ek hoop jy's ingeskakel, want dit was by jou ma se 60ste verjaarsdag, wat die twee ouens julle lekker laat dans het en julle lekker laat eet het. So ek hoop julle is ingeskakel, né? En hier sien julle vir ons weer saam. En dit is lekker. Ek en jy maak 'n goeie team, hoor. Yes. Future. Because I was surprised that I saw you there. Not that you can't be there, but I was surprised. We always speak about the events that you're doing and the events that I'm doing, but we never, linked up at the same event. So I hope that we can do that again. Oh, daar hoor julle dit. Mense, ek sien net so uit en TWC sien uit om 'n event saam te doen saam met Clarence, en glo vir my, dit gaan lieflik wees. Ek meen maar ons is van Ravensmead en ons likes dat Ravensmead se mense moet vir ons ondersteun met dit wat ons doen, want hoekom? Ons wil graag hê dat die legacy wat ons bou
moet aangaan met dit wat ons bou. Clarence, is enigiets wat ek vir jou moet doen? Okay. Mense, moet ek proe? Okay. So ek moet mijn mes en 'n vork hê. Okay, gaan nou nie, David moet hom mee mes in die vork. Clarence, ja, ek het so 'n bietjie klasse gevat, maar as dit 'n moet, As 'n moet meneer. so die tipe kos word met 'n mes en 'n vork geëet. Aan die restaurant ja, by die huis, meneer Anne. Antwoord. Clarence, ek hoor jy het saam met mense gewerk van Londen, Germany, Australië. Nou mense, nou ek is weer van daai soort nie. Ek werk nie saam met daai mense nie, maar ek werk saam met mense wat saam met daai mense gewerk het. So wat wil dit eintlik vir my sê is dat ek het ook gewerk saam met daai mense. So vir my moet julle lekker kyk, né? Vir my moet julle lekker kyk. Terens stem net saam met my, dit is mos so. Yes. Nee, is reg soos 'n mutual friend. Dankie en ons kan nie leuns vertel nie mense want kom dis live. Almal sien dit. Amerika sien dit ook. Dankie Obama vir die intune. Baie dankie. Ons waardeer dit. Clarence, wat is die next step vir ons? Nou wat Clarence die gun. Mense, ek dink weet jy gebruik dit ook by 'n koktafel nie. Ek gaan gou net 'n vinnige gourmet milkshake maak. Ek gaan probeer om 5 minute. Dit is 'n difficult story nie. So ek gaan gewoon net kyk wat ek kan doen om jou 'n bietjie net te sê wow. Hoor julle daar? Wow. Sê gou weer die naam Clarence. Gourmet. Mense skryf dit neer. Dit kan baie moeilik raak nee. As dit kom by dit. So asseblief tog. Mense, gee my net 'n minuut of 2 nee. 'n minuut of 2 wat ek net gou dit wat Clarence voorberei het net te proe. Dan sal ek vir julle sê wat ek geproe en hoe dit geproe. Nee? Clarence, kan ek maar? Ja, gaan voort meneer, gaan voort. Die mense kyk nie as hy moet so kyk vir die aap. Kyk net vir hom. Maar mense, julle sal nie verstaan nie. As jy elke dag wat 'n mens weet julle, as jy elke dag nie. Maar dankie Clarence. Jy kan maar praat saam met die mense. Sê man, okay Kado. Jy het my gesê jy like vir hom medium, né? So nog met 'n pink lyn. Ja. En ek raak self kwaad as mense my 'n droë steak gee. So ons kyk. As all eyes on you, hoe jy nog aan die stukkie gaan proe, né? En ek hoop jy gaan deel. En die groente, Kado? Ek kan nie jou groente mis nie. Los maar die groente Kado, is fyn. Ek sien jy wil nie die groente eet nie. Praat saam met my Kado. Wat is jou experience? Is jy nie allergies soos jy nie? Eet nou die garnish ook. Praat saam met Kado, praat saam met. Wat is jou experience? Ek is keen om te weet wat gaan jou gedagte nou, hoe proe het. Ek is klaar om fish and chips. Gatsby's. KFC. Hungry Lion. Ek is klaar mense. Ek is nou by Ramstein en by Clarence, wat doen jy naam? Oh, was taco. Taco deep fried prawns.
wat call jy die? Kiabiwari, Kawayari, It's not a lime. Normal lime. Kawayara. In Ravensmeet call it that Kawayari. Okay, so basically, I'm busy here. It's nothing special. The special is basically just to add my own twist to it, to show that I am different, show that I can put some kind of wow to it. So as you can see, I bought a crunchy ice cream, and I'm just going to make it a bit thinner with some milk. There we go. And we're going to blend that. Regardless of net altyd kyk as jy nou besluit om nou 'n milkshake by die huis te maak. 'n Goeie blend het en jou consistency moet net reg is. Sane. Consistency. Okay, ek sal dit onthou. Ja, jy wil nie die naam, plek is 'n naam noem nie. Jy wil nie na 'n plek toe kom waar jy net ys proe nie. As jy gooi niks ys in nie. Want baie mense dilute hulle milkshakes met ys en flavoring en goed so. As jy gebruik jy quality Cadbury ice cream. Okay. Nou chocolate sauce. Basically gaan ons net klein 'n bietjie garnish. To be perfect obviously. Jy wil net messy en so 'n bietjie by die onder. Want jy weet sê mos altyd die stroa onder so kyk al die lekker dinge. Okay. Mense, ek hoop julle het julle boeke by julle en die penne sodat julle al die goedjies kan neerskryf. Dit lyk na mense, dit klink nou lieflik. Marshmallows. Clearance is nou. Ons gemengde wat en 'n chocolate mousse en melk en crunchy. Woe! Jy gaan weer mense spoil laat dit goed gaan. Clearance het ek nodig om Jy. Wow. Wag, brother, wag. Wat ek net seker maak. 911 ingeskakel net vir 'n keuse. 911 ingeskakel net vir 'n keuse. Okay. Jy mag maar voortgaan, meneer. Mense los die tyres brandery rondom kos, né? Kyk jy wat doen ons? Ligte brand. Ja. Nou Clearance nou en daai moenie stokkie wat hulle altyd doen met die vuur goed. Ons nou oudtyds mos nou al. Mense daar hoor julle dit, dis oudtyds. Die wat ons nou gedoen het is die nuwe tyd, né? So daai marshmallows moenie "911 is ingeskakel. Jammer, u kan maar terugstaan. Alles is in orde. Baie dankie." 'n Crunchy milkshake, né? So ons gaan hom net 'n bietjie top met 'n crunchy. En dan wil ek net jou vra dat jy 'n bietjie skyf hou. Clearance, ek skryf die op 'n regte plek, né? Kan ek die nog verder skuif? Kykie, mense moet nou nie weer kwaad wees om my nie, né? As maar net ek het die voorreg gekry vir dit. Jammer, ek weet julle sien altyd twee op die show, maar ongelukkig was dit nou my beurt. So, dankie. Woe! Sê chocolate sauce net 'n bietjie. Kalat gee. Baie oog. En wat is die definisie nou van die
van die marshmallows, die definition van die strawberry en die definition van die chocolate, die laaste. Almal speel mos hulle eie parts. Nou verduidelik net vir ons watter part speel watter part. So, okay, basically, the strawberries is a very sour-ish fruit, and the whole consistency of this thing is quite sweet. So when you're done with the milkshake, you wanna have something that you just balance everything off. Basically, chocolate sauce is me being very naughty, to add some extra chocolate sauce. Marshmallows gives a nice, because I burnt it, gives a nice chocolate taste to the whole crunchy, and it brings everything together. Very nice, very nice. Clarence, kan ons net weer van vooraf net gaan? Kan jy net weer vir ons verduidelik wat die is? Nou kom ons terug na die is mos nou die nagereg. Yes. Kom ons begin net gou weer daar. Kom ons rep net alles saam sodat ons mense net kan net notas maak man. Ons mense het dit nodig. Ek weet hulle gaan nou nie vir ons sê nie, maar ek weet want ek het dit nodig. En ek weet ek kan sien, ja, ek sien jou. Okay, so basically, starting with the veg, we stir-fried some baby corn and some sugar peas and some baby tomato. Then I topped it with a pan-fried rum steak. You liked it medium, so I did it medium. And on top of that went a rosemary jus, your sauce, And then on the other side, to complete the surf and turf, I did the deep fried prawns in a taco and with some avo, dipped in a chili and pepper sauce. Yeah, crunchy milkshake, topped with a lightly burnt marshmallows, chocolate sauce, and some strawberries. Very, very nice. Very outrageous and superb. Clarence, ek was nog nie in 'n chef betrokke nie. Maar jy het dit gedoen. Kan ek net so 5 kry? Een ding. Clarence, soos ek vir jou gesê het, is daar enige toekomsplanne dat jy uit Suid-Afrika mag gaan? Of dink jy dat jy sal dit op 'n ander plek wil doen besides South Africa? Honestly, like I said in the beginning, that was my plan. I wanted to leave the country. I wanted to not be here, and until I really experienced to be a grown-up and to see what's happening here, that everyone with talent is leaving, and what's left to show other people, okay, this is the way. So yes, I do want to leave the country, and I don't want to stay there. I want to come back with that 2 years experience and come back and say, this is what I learned, guys. This is what I can give back, and I want to give back to the community. But we all need that support to do so. It can't just come from one person. It's very difficult. You know it. You are a man of the community. So we appreciate you. We appreciate the whole team, and hopefully we can do better. Ons kan beter doen. Ons kan beter doen. En ek weet ons gaan beter doen. Ek weet ons gaan beter doen. Maar nou wat gebeur, Clarence, hoe kan mense in kontak kom met jou as hulle wil gebruik maak van jou dienste? Asseblief man, gee net vir ons want ek dink ons tyd is al oor, maar ek weet mense, julle wil nog die laaste details hê. Julle wil weet waar julle vir hom kan kry. Julle kan na die Barbershop ook toe kom. Sy hele besigheid is hier volgeplak, maar hy gaan sy eie details gee vir julle. So basically, you can visit my personal page on Facebook. It's Clarence Luke the Cook. You can visit my business page. It's Grace Food Entertainment. You can visit my new business that I started with Sweet Things. But I can't mention the name right now. And my Instagram, Chef Clarence. So they can inbox me. If they want my number, they can speak to you as well personally. And yeah, we can take it from there. Thank you very much. Mense, ons sê vir julle baie dankie vir die wat ingeskakel het en vir die wat dit nog agterna gaan kyk. Dit was lieflik om saam met Clarence te wees hier. Mense, hier is nog vir my wat nog gaan
Ja, ek wil my reg maak. Ek kan nou nie vir julle die dinge doen nie. En mense asseblief toe man. Like die page, share die page en sê dit moet enige een sodat hulle kan weet wat ons doen, met wie ons betrokke was en saam wie ons nog gaan betrokke wees. Ek dink my battery is low iewers, maar ek weet mense, en hulle weet as jou battery low is, dan kan jy nie reg funksioneer nie. Clarence, wat 'n positiewe dinge wil jy vir ons mense sê daar buite? We need to change our mindset. We need to help each other. We need to, as colored people, we need to help each other. We need to uplift and try to support each other. And not look down on each other, because that is what's happening currently. We don't want to speak about it, sensitive topic, but we need to uplift each other really. We need to change the way we think and not think less of the next person. Doesn't matter in what career you are, if you're a cleaner or what. Respect each other, man. And that's it. Woe, lekker. Mense, ons sien vir julle weer. Laat dit goed gaan saam met julle. Volgende week, selfde plek, selfde tyd. Like die page, share die page. Doen my nie page wat jy dink is goed vir die page. Lekker. Ons sien vir julle. Clarence, duim af vir die mense. Lekker sien vir julle, né? Ek kan nog nie vir julle.